खुलुमखा जोंनि मिडियायावनो जों बिसेस खालायै इलेक्शन पोस्ट इलेक्शननि परे त्रिपुरा राज्योआव जेबाबे बुलाय तगलाय उन तंखा बन बागै जों खायसा कक नारनानै नायो जत दफा रंनि अक्रा रंनो जत पलिटिकल लिडारावनो जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा साहदा तरफ থেকে যাতে त्रिपुरा राज्योआव गोतै गोचांखै तंनानि बागै जों जत लुकुरावनो खाबाय खबाय कयजाव कारण त्रिपुरा राज्योआव वानजै सिकाम त्रिपुरा सा जतनो जों थानसावनो तंना नांनाय कारण त्रिपुरानि शांति शृंखला अंखायसे त्रिपुरा राज्योनि उन्नयन फायनाय डेभलपमेंट फायनाय बिनि बागै जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा साहदानि तरफ থেকে आनिरो लगे दङ जॉइंट कन्वेनर যিনি मनोज कुमार देबबर्मा তাই যিনি ক্ষত্রিয় समाजनि चेयारमैन श्री अमरेन्द्र देबबर्मा তাই एडवाइजर बोर्डनि क्षत्रिय समाजनि मेम्बार बरमगोनां दिलीप देबबर्मा दङ जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा साहदा হইতে যিনি যে শাখা সংগঠন বা যিনি দফাও যে 14টা যে कम्युनिटी लिडाराव दङ बा যিনি एसोसिएट दङ बरंनो जों कयो जार जागाव जार दफानि बसिङाव जाहाथे बुलाय तलाय जाहाथे এবং इलेक्शन किउ पाइनाय किउ चेनाय हाइबाबो जोंलाय न थानसा तंना नांनाय जा कायसा तंना नांनाय जों जतनो थानसा कायमा तंनाय आं वानजि बसंबो कयना मोसो त्रिपुरा न खिबि त्रिपुरा सन खिबि वानजिरावबो गाहाम तंमानैया वानजिरावबो त्रिपुरा सन खिबि गाहाम तंमानैया बिनि बागै जों वानजि दफानि लिडार যারা कम्युनिटी लिडार बरनबो जों कयो नवबो शांति श्रृंखला बजाय नारनानि नायदि गोतै गोचांखाय तंखायसे जों गाहाम गोरोंखाय त्रिपुरा राज्योनो जों श्रेष्ठ त्रिपुरा खायतिसा मानाय ने आं खासङ आरो जतनो जों कयो जे न जतनो गोतै गोचांखाय तंनान बागै कथाय ताकुबाय ताकु बुकुबाय बुकु कथायनान बागै आं जत मा फा ताकु राव बुकु रावनो खाबाय खबाय कयो आनि वीरेंद्र त्रिपुरा नारायण एवं कन्वेनर ऑफ काउंसिल ऑफ त्रिपुरा साहदा खुलुमबा आगो आनि बसकां कक सानो जिनि जॉइंट कन्वेनर मनोज देबबर्मा खुलुमखा सिनि बरमगोनां नारायण ताई सिनि काउंसिल ऑफ त्रिपुरा साहदानि कन्वेनर सिनि त्रिपुरा समाजनि चेयारमैन ताई एडवाइजर सिनि तापबरा दिलीप देबबर्मा ताई अमरेन्द्र देबबर्मा ताई मीडियानि नरक फाइतंनाय जतनो न खुलुमैया फारो कखै इलेक्शन आबो कैसा सांविधानिक प्रक्रिया जों जतनो साइमानो आपनि बिसिंतै सिनि राज्य न बा स्टेट न हापां न चालकनानि बागै न आबो हाइके इलेक्शन खाइलायो आरो पास खाइनाय फेल खाइनाय खरसानो पास खायो इलेक्शन যখন যে পার্টি পাস খাইও বিনি দায়িত্ব সবথেকে বেশি বাঙ্গো তংকচাং বায়াবসারি হালক নমথা নারাকথানি ইংগে তাবুক সিংহর অকক সানানি মান আংখা সিনি বিভিন্ন আমচাইও বিশেষ কইরা ওয়ানজইটাই তিপ্রাসা বসংনি বড় রক রংসাকে তংমানি যে আমচাই আমচাইও বেশি টেন্স নি তংখা আবংখা মূল কারণখা গুজব kok gujok kahamkei jasai khailayawi kok piring parang baksa social media tei sikri sokro abo haikei inglayei kirilaimani sing nukjakha hingga kabon bagino onho je gujok je চারিদিকে ছড়ি তংমানি আ গুজব থেকে जों সতর্কমা তংনাই কেব কেব হয়তো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে आबो नाइमानो जे सिनि बिसिंग वानजि त्रिपुरा अंगै सिनरो कायसा तंकसां निखालक बेराथु आमबागै जों बेलेखेनो सिनि अजराव जों केयारफुल नांनाय फायकै सिनि बिसिंग कायसा अबिश्वास बा हामा सित्रा नखरिमानो
गाबोन बागैनो आं त्रिपुर क्षत्रिय समाजनिबो जेनेरेल सेक्रेटारि ताई काउन्सिल अफ त्रिपुरा साखोतानि जइन्ट कनभेनार हिंगै त्रिपुरा राज्यनि जत हदा दफा ताकुवाफ्रा सिख्ला चालाय जत बसंनि बरंनो कयना मुसुंगो तंकसांनि हालकनो जों मोथाङै मानार खाय आबुनो सिनि बसखांनि नाहार मुंथु अतंकसांनि हालकनो नाहारै मोथाङै नागमांखायनो जों सिनि कुकुबैनि हामखाराय हामारि इंै मानो ओंखाय चुकलि बरक सोगनाय सिनि बिसिंगो इंयानो इंबो हनै सोंनो सिग्रि सखर खायनाय हायपनो अजराव सोंथायबो बिसि काराक खायै बखा काराक खायै वानजिति परांथु बा सिनि बिसिङाव बिभिन्न दाल बिदालनि ताकु कुंथु सिनि बिसिङावबो इलेक्शनाव तो त्रिपुरासा मानेनो त्रिपुरा मथाया त्रिपुरासा मानेनो बीजेपी या त्रिपुरासा मानेनो कांग्रेस खायवाबो हाया बा वानजिबो सङो बा वानजि मानेनो मथाया वानजि मानेनो बीजेपी या वानजि मानेनो सीपीएम या जोङो जागोबो बेबाग नंखा त्रिपुरानि बरक त्रिपुराबासी वानजिखौ बैसानो थांगानिफ्राय अ सेन्सनो जों दाबो फोथायमा दंलायनाय ओंखाय आबुनि बागैनो जों जे जागावो अब हायदेरावै दंखा सामु आ जागावो नांखांखाय जों आजुगै कक सालायनो नांनाय आजुगै कक सालायै बाहायके तंकसांनि हालकनो जों मोथाङै नांनाय ओंखायनो जारा अब हायके अरय बरय बा कक सिलचावै सिक्रिवै जारा ससियेल मिडियानि बिसिंकै जोंनो अरय बरय फोरमायनाय दङ बरंनो जों मासिनाय ताई दरकार नांखांखाय पुलिस प्रशासन दङ पुलिस प्रशासन बेलायखेनो दाबो एक्टिभ रुल नाय दङ अजाराव जुदि आवहाय कुनु इन्सिडेन्ट ओंखांखाय संगे संगे पुलिसनो जों खबर मारनाय एबं आबुनि बागै जों सतर्कमा दंनाय ओंखाय आं आसोमनो सानाय सावै अबन आं आंनि गोसारमुं जे थादि वानजितिफोरा दाहिनि दाबुक ने अजराव गणतन्त्रआव पास फेलोंनाय केबो सरकार दंनाय केबो सरकारनि बायरे दंनाय जे सरकार दंनाय बिनिबो जेमन तंकसांनो मोथांनारनायनि दायित्व जे बिरोधीआव दंनाय बिनिबो तंकसांनो मोथांनारनायनि दायित्व अ दायित्वनो जों बुजिमाना लायनाय ओंखाय आं आसोमनो सावै आंनि कक गोसारमुं अरन मोथाखा जतनो हामबाय खुलुम बरंगोनां दिलीप देबबर्मा किसाजो कप साइड खानानै যতন খুলুমকা এবং তিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা জাফাদানের পক্ষ থেকে তিনি সারা রাজ্যনে তিনি ত্রিপুরা দফা ত্রিপুরা বসংনি বরক যত্নখানি চুম কয়মুং জানো মুসুকো যে ইলেকশন রিজাল্ট অংশমানের পরে অনেক জায়গানো নক সকলাই মানে বুলাই তকলাই মানে ঘটনা বচুং খনাই দङ নুগুই দङ সচিয়েল মিডিয়াটি প্লাস তিনি কোনো কোনো জায়গারকাই সাম্প্রদায়িক হাই উঙ্গই খুয়াইনি রাজনগর ঘটনা অংখা वानजि त्रिपुरासा आमतुई सेंटिमेंट कम्युनियल फाइजिं टान खायनानि आमतुई रकमो नुजाक दङ मियाबो हर उदयपुर किल्लारको खाल्लाय उंगoi खानाव वानसा त्रिपुरासा फाइगा हिने चिरि खगलायै वानजिरो क्रि जाखा तीन बरक क्रि जाखा आमतुई खाय सिनि बिसिङाव একটা कम्युनियल टेंशन तৈরি खायनानि अपप्रचेष्टा चलि दङ आबो चुं लक्ष्य खाय दङ आमतुई अशुभ शक्ति जाते परिस्थिति सुजुग ना হয় তিনি বসংবাই ওয়ানজি বসং বিসিङाव কোনো রকম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হইয়াতই আবো চুং নাইচম মাতংনাই অকরা চাকরা যত ত্রিপুরা মতানি ওয়ারিয়র রক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন লেভেলে যারা তংনাই রক আম্ব চুং আবো যে কোনো মূল্যফোন আমতুই ষড়যন্ত্র যদি তংখায় আবনো চুং মাকাসুনাই আবন ফলে তিনি মাথায় সপ্তানি যে সম্ভাবনা নুজাক দङ তাবো আবনো বাঞ্জার খাইনার বয়নো হয়তো কোনো কণার হইতে ষড়যন্ত্র মানো কাজে তিনি দখনে বরণ সাকলাই নাইও আবো বেলাইকাই মুগ চুং নাইচুংনাই मा दंनाय आमति धरन কোনো ষড়যন্ত্র তংখা আবনো চুং ব্যর্থ মাখাইনাই ओंखाय दाबो शांति बजाय नारना बेलाय बेलायनो दरकार इलेक्शन पाइखा कताल सरकार फाइखा त्रिपुरा मथा একটা শক্তিশালী বিরোধী দল হিসাবে নুকজাখা 13টা সিট মানয় আবো কিছুদিন পরে বুবাগরা দাগিখা যে যত 30টা 13টা কনস্টিটুয়েন্সিনি এমএলএ থাঙে বরক বিজয় উৎসব খাইনাই কাজে ও বিজয় উৎসব খুব সুশৃঙ্খলভাবে যাতে আমনো কেন্দ্র খায় কোনো রকম কমিউনিস্ট অশুভ শক্তির সুযোগ না হয় কোনো রকম অরই পরই তৈরি খাইমে তো আইন ফাইচিং নাইচম তংনা বউ আং কইও বিশেষ করে যারা এমএলএ এবং যারা শিকলা বদলনি যারা নেতৃবৃন্দ বুড়ি বদলনি নেতৃবৃন্দ কর্মচারী ছাত্র সংগঠন যারা বেদে সংগঠন তংনাই যত নাম কইও আবন লগে লগে কাছা
যারা খাইতংনাই rok kufur যারা খাইতংনাই rok chini borok bisingo borok bo kebni ষড়যন্ত্র যাতে yak berai কেমনি কক বা খানাওয়ে কোনো কাহামকে বুঝিয়ে কোনো রকমে গুজব যাতে সরগিয়াতুই কিরিমানি হাবি যাতে হাবিয়াতুই যেখানে যেখানে আমতুই পরিস্থিতি কমিউনাল আজও স্থানীয়ভাবে উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পলিটিক্যাল লেভেল বা SDM দङ এবং বরংনি মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখনাंगौ जों উদ্যোগ মানানাय ओंखाय दिनै ताबुक काताल सरकार उनांथां दङ 8 तारिखआव শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান খানাই দङ তাবো কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টনি চিফ মিনিস্টার হিসেবে ডক্টর মানিক সাহা ব মিয়া খোয়াই থাকা ও সমস্ত ঘটনানো নিয়ন্ত্রণ খাইনার বাগয় এবং এর মধ্যে 200-300 বড় অঘটনা যুক্ত তনের বড় অ্যারেস্ট খাইজাকা পুলিশের পক্ষ থেকে করা মানে পদক্ষেপ নাই দংজাগো খানাও চং বনি বাগয় কেয়ারটেকার সরকারনি চিফ মিনিস্টার বেলা বেলা হামবাই মারিও যে সরকারের তরফ থেকে সব রকমের ব্যবস্থা নাই দङ পুলিশ প্রশাসন হইতে নাই দङ ओंखाय अ जागाओ केबो जुदि आमतुई हामेसिद्रा तांनाय চেষ্টা খাইতং খা অপচেষ্টা খাইতং বন রময় এখনই পুলিশ জায়গায় জাফারি যাকতুন আবো ও ব্যাপারও চিনি হদাওকরা গামি আমচরে যারা চৌধুরী তংনাই রক যারা মোবাইলনি বা চিনি হাংকনি চৌধুরী তংনাই রক বড় যতন দায়িত্ব মা পালন খাইনাই শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখনা বগয় হাইনো হাই যত পলিটিক্যাল পার্টির নেতৃবৃন্দ রক বরং থানেও কয়ও সিকলা চালায় যত দফানি বরং কইমেও যাফল যে যতন শান্তি সম্প্রীতি বজায় খানাও যতন দায়িত্ব আবো কোনো একতরফা উমাইয়া কাজে তাবো যারা চেন্নাই থানায় ইলেকশন বরক তাবো নাইনাই রাজ্য শান্তি সম্প্রীতি বিঘ্ন উঠুন আমতি ধরনের অপপ্রয়াসের উমানো কাজে ও ব্যাপারে তুমি বেলাকে সতর্ক হয়ে যাপরি মাসালাইনাই চিনি বুবাগ্রা চিনি দফনে বাগয় যে ইমাং নুমানি হ্যাঁ কনস্টিটিউশন সলিউশন আবো মানার ফাই তুম থাঙই দङ আবনো বানচাল খাইনাই বাগয় অনেক ষড়যন্ত্র উমানো কাজে আবনো আং সতর্কভাবে যত্ন চলিনা বাগয় যত শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা বাयदि তিনি দফানে বউ একটা কনস্টিটিউশন সলিউশন তুম মানান থাং দङ অ কক সামাইনো আং যত্ন অকয় মুয়াফাरन खुलुमखा